radio sida kunka bordo kurkago mawga marida yaro forward yanda docteur Shogel Maiga yaro kata faji kare yar ganda diga marida yar ganda di yar kur binadiogo musofora ka yar shi faham yar ganda di yar mokar accord politique go doti wodi ma accord pour la paix yar go koy accord nda accord yo débat politique inclusif wodi go yar ganda dira ko iro wi ka faham mayaci président Shogel Maiga docteur Shogel Maiga mayaci ni maci accord pour la paix maya ga kuna kagu nafa yar ganda di ay madi Shogel ku kala Maiga ay hun tabango en songo mararago en songo cercle ago agugawa région la MPR mouvement patriotique pour le renouveau wodin jina boratagi ageti MPR président parti en way bore mané ma parti en TD pour que ka hinowiro ala ka place wiri alors que parti nga gojina kaga himakate nga tama labuize fahamandi amika kubeira ama fonda cebishi imangai bombe hay kan shi fami mi fam wodin goyorego wo shaga to jirinda jiriyan sonhoda aina livre beri fote livre jiri dunay na tay ga hantuma ganda professeur Isaka Singare pour qu'il me fam haya kango malira parce que shanni kanga harandi mali zeshi krizo kango mali wayno huna hero gane gawo tumbutunda kidale shanni kigi harboreshi tariyanno agi himandi borkanga wirci ikonda ni docteur odo anani analyse ite analyse la linda na ordonnance hantum mana donc shinka dubani wodi shini kam analyse hennate ka bay wirci kango maliga irma hinka dara safari hay jina kinnate ngatir kuy ga guna cinno ka hantumandi zanna sare gonera aga to jir zangunda waranka livre kulkan hantumandi noro ganna sare da kulin na ciu kinir fahamashi ka faham kanti maliwo inka zamba nukate amma zamba o bor hinza barara bor jina nga shiga ne communauté internationale hin kanto ngati mali gouvernement hundi nga ka mali zamba ka bor fahamandi hin zanto ngati séparatiste bor kanga ne mali fersa mali gouvernement gayga jin cinti zamba kanate mali shi ngabe labu kul addunyara kanini l'armée et des forces de sécurité ni soje ni wangizi kalima baramani igonda wangu jini mali histoire ora empire beri kulkanti empire du Ghana empire du Mali empire Songoi aruya no hake sunjata ketayan nda Soni Albert nda Askia Mohammedian aruya no kan gonda wangizi gonda wangu jini taka wondi ni berandi Mali hino boringe ka Mali l'armée wi za 91 hala 2012 wangu jini mana dayandi entraînement manati ima jalaway no de borishi ay ga bori no shilbay hinka hano kala nasare kaka muna kifewe gari ki ka malira kana ga mali hasara avion hinka no ko hun Chad ikaki bombarder konna avion hinka hun France ikaki bombarder jabal donc avion tachi ese warga be hannin kan Musa Traoré ga hun hinora avion ngai kini ga bisa ba waran zanda hay kango malishi waran zanda haya ishi Afrique de l'Ouest labu kulshi Afrique de l'Ouest labu kunda ni dan charga na Nigeria kira Mali wangu jina kanga shaga bisikul wani avion hélicoptère chari orgue de Staline mallo widin kul hasara za wangu jine wo hadden na jishaga himani lora kan na dai dan na jishi wainara da na jirwite entretien te bafu shtara mahasara wo kadu Mali don wo she gani she kanti Mali jina borin da politicien ngai kan Mali people da Mali l'armée ngai ki zamba woti hay jina kandiri hano kalli bai bori kan mana bai ka yadda Mali independence ga kani bai son Mali shinda l'armée Mali alfai da shi Malira kini nate
hano kiko kan Kadafi bon ka Kadafi wi ka hagar Kadafi soje kanga hagu nga gardara porusha kurce wani yanno zashi na ne Libi bore Malin da Chad da Niger bore yanno na sare ka gabi kane atete ma hangangai banda tariga ko Kadafi zamba atete wanji wudi nanga sha ya fashi inangai ma atete gabi atete maka ko kadda suyen sinye kanti malize kango faransa ngi hinki gare hakate atete mana yarda bagbon da alasan watara yanja ina atete mahurara atete wanji donc inan kala ngai ma atete ngai ma pini ina zamba hau maliga cinti zamba kinati Kadafi bore kanga bande inishe son Kadafi wannan ma zamba war muhuna bande irga warga war mu willi mali ima or mu ko mali firshi war mu du mali wayna hune hero ku ga wanda tumbutu lahi ku wuti zamba kan communauté international da France no ganda ewa zamba hin zanto ngati bore hunde bore en kanci ne da mali maliza yanno ibo bayan gono kanga shala Musa Tahir Musa ga Sarid Mohamed Jeri kuma ya fagen maliza yanno ikoydu mercenaire nan ka hun libi kawidin tontoniga hanige maka ka mali firshi ta kawo da balawo tuni labora amma son kallabo hasara san ito nungura ka tila surgari maci irmane nasar shi muka kirfa ba handi la mali president ki gana shi Jonkunda Traoré president de par intérim ana kadda su hantum hanu kalla munakife borlale we na konnadi humburi maka hala haka ba mako hanu kina gawa di mana bafu har hanu kina tumbutu di mana har hanu kalli ka konna ki ga bande ge mana hawgi ka ba mako ngari ko letran tun ka san ban nasare kani shi muka kan fa ba amma kin bara letrara haya kan go letrara din kani maka kan fa banda bene her sanda avion en gadde shin da helicopter iga ngai no al habar mali soje ngai no kai maka labo di kata alfasci munakife ko wo barkar da suri mana nasara kulman kamal nasara shi maka kan yi maka zumbul labor wo fondawo ya hanga bandi na ina kwanna liberi ina tumbutu liberi ina gawa liberi hano ki koy kidal wato ki ka hur kidal ito annafis France kani shi bisa donc haya kan wallahi do kango France da Mali game kanti Mali ga kan gai labo di France na lahido dina hunara ane Mali shuhur kidal kina nati emene labore kan kani mujawoni gari mujawoni jab hali jaw ganda izuri baka bu izura hakuy tugu waga dugunda Mauritanie wodi ni koy da avion li katande kidal ini shawa chardi ikoy yad bori an sardine idu boren kini shi ma yad zambi mu hun yad bande ikaki margi ni mate HCU wedi ni den carga ngande emenela ine wedi no so hon ngay no ma kanganda gouvernement go kaka shala Mali gouvernement alors ki nka Mali gouvernement kani makaka ngay ga ka bor mina ki fe kul gari ki ka Mali donc zamba ne ra France na shintin in kanto ngati so kan zamba woti Mali gouvernement man hakular za ibe kawo hannu kalla ga hurhinwar kada so kanagar lakor de waga du haya hinza barara igina ine election yi mate president mi ka gor malira wodi naka ka eli 2013 handi gouverneur de préfet ngo kidalo ine nda gor ka ti president handu hinka bandaga amma hima ka négociation te c'est mawo sanda boro kan France ni créer spécialement ni danki dangande man négocier ihinzanto wo za avril 2013 ngar conseil de sécurité na résolution za la résolution 2100 ine rebelle mihima kam nal foiti kone désarmé et cantonné wuta hinza ki be kana garnga tabalo igina ngata eli odi gouvernement de transition kate amma haya hinka kaga hima kitama nito nona négociation te rebelle désarmement amana nenga gate kala cinda ga shala an gawo presidentinga ngawo ganda mouvement shin hagoro nda labo ikoy kaka koy soje malfajino ikoy di ka hagar tari barira noro kulbori na zeyi na katri kala chaussette ni gane jambari duni na chaussette yandi donc zanna sare di wodin
ibe so bore no kan ngi hinkidi ngeni di zeytarenda dargayel donc ikak sidin ke ibe kama ufutandi affaire tomini be kanda munafinda zeyfo e mbarciano wodi kulki be kama ufutandi de ka humburandi am yadda ngishi nga bini woki gabagi doa la preuve c'est que son ki be ka yaddi shi ikine no liyo ine tomi shano di yada no bafu shara donc ibara wodara hala musa maraka ku kidal musa mara ma ku kidal dingano kaya kul hasari kone zi ku nganda nge ministre kanku ere bele wi ka gumi bon ki kari kanenge mi wi zur ha ku tugu ministre ina préfet anda bori kuna ikaka do kiwi mali soje ka kanenge kidal li mali soje na kidal diwo gande herandi na mali zamba kuini za wudin tengal mali hunga bonkoni wudin shi accordalji wa hanu kiwe kwa sinye mali shinga bonkona handin amma wo kul wirga be histoire or kanta te labu boba yango kani hunga bonkona sai irwe ne kala akoro ndate imma kaka cerno malize makaka cerdi irma goindi lakale pour ka akoro mo hinkata labora bani jiri hinkana gi makati nga jiri takatu bani makala bora bani mana kala bora labo hasara sai so da mali shi gawo tomboktu kidal menaka tawdini mali shino hay kigi jaba television ni mo bori tromper de gouvernement gonga bureau yalla wali ma marga wenti mo koy filmer bori ma fatala beri anda gudi me réconciliation bori ma margi mangi hamangi manga tay han ima acaba television war bori shi ko ngi faridu ishika ko en galmane kur ishinka voyage iga bori wi igi zey igi comme donc mali hino shino so kina noro hasara tumbutunda gawonda kidanda mena kanda tawdini nasa pour ki madir ngay say kaka bala wutuna ndi moti labora hakaka ima ko iga fulanyan wi iyo ko tugu kade do wali makade wi ko tugu fulangi do halima duki dan challa bori la kali tuni hul challa bori jinawi kini wi fulangen fulangi zura ko hala burkina handin kade konda kan shigane jina dogon nda fulangi konda kan shigane tabital pulaku in ka hurcarga iko fulangi dindo hala burkina ngande shala ha kangi do kulina harishi kina har mali hino borish inishi wanda bari widara bafu mali hino majirbide wala go television wara borge ko bi president moshe president go voyage igir chaba médaille ga nondi gula boshi goyandi hala haya ka hon bori kul kona hasara son hoda so woshi akoro taka kanga go hoda a shinkate ndine ngay gatti makaka labo hasaro kuna de rebelle kaka ne ngay boro ngay soji kanga ba ngay mi dans l'armée la bor jamber widdu cindi hinsa e kidal population ku namato jamber widdu cindi hinsa donc bori kul soje no et puis mali l'armée bor jamber waran kanu taka fondi ga kaka bor jamber widdu cindi hinsa zaki dans l'armée inate dans les années 2090 ina rebelle dans l'armée ano kawango ki boba zuri hum mali bande wodi ya borgi hima ka honga ihin kanto ine wango ki gane surgubore nde larabi no tarino surgubore nde larabi man wango kultunandi bore no kan hun tari mercenarian nda mali zen kanange labo zamba ini shangegi no haya ngegi no place ngegi wodi no haka hurtiarga haka ka wango tunin labor surgubore borku gabe kan larabi bani ni gaba ngi biti jegi koni gonga koyra weri ngi gadda iga nerandi ga huna sugo bare ngi yowo ngal mani ma bari kone balawuno kan tarina huni kaka gabi kafur mali boribo comme mali hino alfayda shara ana ngal l'armée wi donc wedin ikawu ki gaba ka ni gati woshi akoro shinka marsho parce que tari bonga tew woshi ni sha akoro kaligi ma gorson irma la sabu malize kul mouvement armé gouvernement de communauté internationale hakan shi marshari mate hakan ga bori magabuga amma ta kakangi go son hoda ashinka kujina zaguna kuna kidal l'école shino kidal bori shinda ngayan tumutu bori ga fara iga bori wi ga bori giwi ngal manu shidwa amma bori hunde kana bala wutunandi igo bama kori go hotelera igo mobilera garde kore ngishi président ngogi ka gi kube watkiba ndibi gi nonuru ndibi ga voyager krizo ankati mamal hay bori kone ngimen ngay biti jono wat kul donc wo shene kalir mo goril mo ci mo harche akoro zamba bongati
sonyo da igar akoro shi kadam ni kala ya maguna ya constitution di ma barmeiga ma yi wai kadam ya constitution dira constitution ci ma ganda woki winga nge madam ngati zamba constitution wo kanga ma constitution wo ngati labo sharia yan kulka ngara ngabari kulshe bene sharia kulshi makate kan shi constitution o fondara constitution o bar sharia kulshe bene donc sharia no mihima kanga bon sa sawndi ha ko constitution o hedi constitution no manga bon zumandi ha ka to sharia do nganda masawa akoro iga ba shi bori wo shi gaba mali constitution ma barmi hay lale kango akoro mi damara ndi hurara wati din president o makani ndanga de député ni mane constitution o kane wo nga kane imkaka labo firshi wo shi ni shi mashiyadda ne bori shi mashiyadda constitution o article 118 kanne kanti tanke labo kul mali hino manadi nda nungu kai nago kan shi hino kane constitution o mashi barmi wo France gi nazawo cinche France bori nate 1940 seconde guerre mondiale hanuka almanye na France di ngai hino zuri na dini dangi kiri ngari ni gabi nange constitution o barmi ne woki gaba ngai madamara wo sha hanuka France nange independence o za France hantunge constitution o kanti ho bandaga tanke ngai labo kulshi ngai hino kone constitution ma sheka barmi wodi ni na zina dir constitution war e ho mali president o shi ha ko kidal gouverneur o kangono mali drapeau shinga bureau bon kidal préfet en kulgo gawo mali president o hunde ndaga bangam ko kalama wiri bore wey daga séparatiste ngeno mano fondo kalama nuru samba nda koy da koy voto e watora nge drapeau ndino kubi jirgu nani tamani na koy kidal donc kidal shi mali kone ga wonde tumbutu yar wey na mena kayam gouverneur madiye de ga conférence yente gi chaba télévision wore koy ra shi kone donc noro kulshi mali kone mawti région wore bari goni ga charwi donc bari shi constitution fondara amiga gabe amate parce que nda benate watini makanda ganda heri ga gabi iga sharia ya iga loi yanza iga bori zamba fuinate 2016 kanai wat kulega har bori shi 2016 cinni nate ministre hinka nda premier ministre ngai ka huru inanga kadda su futi na tugu bori kulshi iko ina chaba president mo sai kega tamma hamana chawmo ina shi daga bori premier ministre na za ana hakoi hala conseil de sécurité akwai a valider no na yekate ngande rebelle mouvement armé huru hugura hotel nanga kadda su signé burku mana bayaga le 19 juin 2016 kadda sodi ni kaka zaka te fondo hakoi gawo kidal tumbutu bore kam population o niza ani élu quitte conseil de région conseil de cercle iko wedin kanu ne da ba mo kora birora ministre birora mouvement armé nga bore manu iniza iko ifur gawo bori bon gawo na tumutunda kidal bori bon ki gabi mi lama aka gara ashi akorora ashi sharia wuti zamba wo shilbey deno ke gano bori shi haddina constitution o voter da takawo da kaga labu mali hino mananga labudi iga kaka mali zambi ma sharia yanzu ai ma hakuka rebele ga bi mani shi malabu hasara wushi bori ma shedda aywa yar accord politique yarguna politique bore boboyo ika yari dam accord maintenant idam gouvernement tawo ka wey tachi bore hinka ya go mankega wodi ka ministre accord politique ni binde ni MPR ci politique huberi masi wargara wala wo accord wo cima yar shara hakan sai yar shara mai ga har bare mu fahama shi ngabe accord politique wo moraida idam tangari idam délégation bobi koy bore lakale ziga selangi accord politique wo taka kanda tani ga har bore shi arga be hanni kan ibe ka élu bore ninga shedda bore kulga be zetare dina gorandi ay ga no shilbay fodde guna kidal préfet kulshi kidal mais mayeno ka voto ite ine kidal bora kunga shi vote an songo bora kan e menela bore no fran songo bon kanina gari
wodi ni be kan ka gabi bifo autorité intérimaire ko ino France ngo bori bon kan nga man songo lama wodi ko gabi kan nga ha gagné tari bonga donc bori kulga be amana gagné ina handu dute bori gan nga shedda nga président tarak amirka ka to nungura kiddi kan ndirman hawgi labo ga hasara san bori goni ga bu motiri jongor bori ga bu tumutiri jongor bori ga bu gaw bori ga bu kidal bori ga bu menaka ine ndirman hawgi labo ka hasara san donc ine sohon yanja kan girga mere kulir man irmo ku ibeka irmo gori nda mashalam irmane sohon irmo politiko shanno ni labo ga baka hasara kinirgate hay jina ngatir kulma wafu kanti hon zaro ndir man hawge maliga darasan donc pour que mali mashi dere ha ku kan giddi na irma ya fa cershi irma hanga bandir ma labo gui ani ine taka wunga shiyar da wuga kalima ne terrorism te grave ya no mate wayno malabo hasara ine wuyi terrorism da grave wi kulkangate wayi gayigate amma son da barawa hinna ko ngona ga bu mofti labora labo gasara ndir mana hawgi labo gasara ine nga shiyar da mate da taka wuti gina in kantini shi akoro kanne ka hantum kun alji akoro shi buri akoro ndir mana hawga ga labo hasara san donc rimma hantum za son kirkul hanga charbande innan ma hantum kanta ha kulkanga kaka mali fersi kanga mali zamba ashe koy nakati irma hantum mali ngi kulma bayaga communauté international ma bayaga rebelle ma bayaga inanga sheddo di ma hantum inni shi hinzanto ngati nda gouvernement bori kulkaka wafu kanga charbande il faut que son gouvernement gojina c'est la sécurité il faut que population sécurité des personnes et des biens soji maduwangu jini soji mabobo malabo hawge halabo madiyandi sai wati kambara kulwa fuku wati akirga ba kulga kakati labor donc la sécurité inengishi ina haya jina l'application de l'accord la révision de la constitution da haya fon sécurité ini kalamiti iguanto ndir shadda wudinga hinzantuni shekanti son nda gouvernementé zaho taka kimo bari kuba ya da lola rigi te ministre television wari maka imani shi maka tangai CV ni maka ka tariya da kanan ne ce uyan tiki shi bai mo inne wodin mabben so ndir hur cerga irin mane so labo pour ka mu hun shanda wora ministre waranka cindi gunirgate wala ministre waranka nan maka ka guna ministre fu kul irma malik cadre bere guna bori kan cew borci igati bor henna ladriyanno I gonda experience imana be ko hur zeytare nda yurgu yalla irmo bor en subiruma mawino président mo sha masambuil ministère ko limité takaw wati wedi ni ma ciardi labo magoy premier ministre hunde mo bore nguna kanga hima ima wafki mama wi na sha musubira comme ça bori kigiza bora kunan ka wafkiga zai taranda darganda haya kulkala bori kulmu wafu kukanti son nam biro mali hansi nenga shi dawga ha donc ni shanda hunde no irinde man la kalfo parce que accord wa halawar ga signé kalawar kumati la kalfo la kalo din kan war wafu ngan war kaka hantu ngano mati accord ndaro manti la kalfo ba wan hantu warsinka acha appliquer agi mandi la accord d'Alger ci ja accord d'Alger cha appliquer hano kiga signé ha kan gore bari la kalere na mali la kalori man tafo donc il n'est pour que wodi mashika ka tirga il faut que kumanti la kalfo watir ma accord signé abi nga shedda denir sa signé wo shirshara il ka kala sabu kante ha kan président wo gabaga ngati takajena c'est-à-dire ngam du boren kanga ba alman ngay min alman bori kanga ba ministre tari wala place ngay mi no bori kan ngay farandi ngay mi humburandi haya ma continuer takajena idan mun nda wonde nir shara vraiment wosir mana signé irhunde da man ta kor hennan amma so diga dirganda kulli gana ga bori da hurina fata tarino ika kabbaro hinki hinza za kan shinda député shinda conseiller shinda bafu iko wedin damar ministre waranza kindiya za malite irman bai kadu bora hinna ministre za malite haya fo min la sabu kan al munkar no
gawari jongo guna gawari jongo handi kare bele na labu kuldi gaw bori no hakki ndamandi gaw bori ki maliga darasa pew gaw bori guna hanu kino autorité intérimaire dan tari bonga le 12 juillet gaw bori ne bori kange ni elinge sheddi mika ya hakku na bori wi in kanto bi fina gouvernement dan kam bor waranza cindi ya habarara mon nya funki har mo koy lanzanga ba bor fo shar ko ngabe manti fonde no dabu kala bori goni ga bangi mo wafuku wicci ni shitewu sudan de na har bor fo nga seni farmi manti wodi ni ga ashinda fondo honza wo mahin kate mali donc en réalité accord politique au gouvernement o ikul takajiye nani ga bangi mo continuer woni sheddaga ay kate haya taw ko ina débat politique har haya fo trio vira wucima bon o kungati la kalziyen so wo manate de kala ngi madu tan gagner du temps bori la kali makani bori woni hayga kaka bori so ganda ma yi sabi wodi ndini ga baga ndamanti wodi bi fo président wona interview fo no Jeune Afrique la ana débat benandi ane débat beaucoup mas kaka dan la kalor kanti président c'est le 3e tour no c'est-à-dire makaka ninga président tara bori man yaddaga wala binde wala bini makaka ne kanti conférence nationale no c'est-à-dire chaîne kanga kaka fattara makaka ne ngam gabi kiti bon ndana war ça veut dire que ça ne sert à rien za ni président tara bori yaddaga za bori kine mana so on va faire union sacrée ka Mali sauvé ça veut dire que ni président tara bori yaddaga donc c'est pas la peine makaka ne ko ne manti 3e tour no bon conférence on da chaîne kanga fattara in shikaki itabatandi conférence on ne sert à rien ak himandi conférence d'entente nationale jiri hinkani ne tiga préparer ine azawad shanno yimakaka ben bori na shanno tina benandi bora kunne azawad shanno ngi shara bori kanga mo ngi mali hasara fotun anenga mana yadda wodi manda président mo hanga donc ndo wodi cina na kaka tir hunde do akoro dialogue politique ma barano de c'est de la poudre aux yeux amma comment na bor beri sor hanta en zaki damara kam bori gibe berandi irga ka gorganda ko guna wala ha gi hinka fatara ewa yer guna i weyer ma barme yer constitution di mais i har député di yi shinka barme ndi député son o kunno ti hay kanshi buri malira wo shi ni shi so mali wo nasari gonda shi ni fu kanshi gani no oligarchie wo ngati macin ngati bor guren peut-être bor wigu bor zangu hinka makaga politicien ngira soja ngira almankuini ngira on juge ngira ngay bor guren no mo wafuku imene hakka ngay bini gabano ngay gate labora sharia ngi shabanda san bor kanne mana yadda imani no nuru imani no place imani humburandi imani dankasu wali masoje katri mo koy warkar har bora kun ma dangi wati hakiga bi mate laboshe ndamanti wodi mali constitution wara in kani député en jirgu ni gati jirgu abanda voto mate nungu kala voto igati mate nungu kala voto ishiti mashiti za mali sharia wara constitution mo hinnano nda election présidentielle ngenu mi makati labo kula zari fu inka présidentielle te manna igoni ngayma ka constitution o barmu alors que député en vota nungay kala shandi shigi hinka election ite nungay kala shandi go igi election e reporté mi nangi shiti nungu kula parce que ngandi ka wafuku hino bore nda député nda juge ngi ka wafuku nemge mali zamba ci jina cinni nati premier ministre ka juge cour constitutionnelle ha wala ga hinkate cour constitutionnelle la shinkate inange handu foti kine macin iko ngana cour constitutionnelle bore cine cour constitutionnelle ni chez son député hunde mele trasam ngi chez ngay gi no fondo ima tontonge mandaw ga ngay bonche e malla borbe kadi amana bikata dunya ina handi du tontonge bonche handi duwa ben goy kulmanati iga ngay noreza iga voyage iga kaninge hini iga shala handi duwa ben ka kanange ma tonton ko ni cour constitutionnel bari ir ma kanti hay kirmare ko ra ni se hay ngeska ka ngay may futandi parce que haya wo kalligo
sharia si sharia donc cinni nate so yi koy di cere nganda gouvernement ne kanti a labo shande barara wangu bara labo shiburi donc élection shinkate mais tinka présidentialité igoni ka kanenge constitution monte référendum alors que député en sika so nda kaynda bamako kan yenje shir ginka député ginka élection ite nungi kala yenje gi mi report mi shi baga parce que shinda mali fondo ngay do hon hino gonga ikon ha kan ngay bano ngay gati wosi gani mali député shara ay gani no shilbay fu guna bifu in katugu ka sharia fu voter ki gana shi la loi d'entente nationale cimbarar ine bori kulkan na hasarauti norora 2012 2013 ikul malin ka yafish bori kan na hasarate bana kaka yafiri bori kanti victime imaniha député buka wayo yada kan député ma de bariga wodi no ka tugungan da gouvernement ine mali kul yafa bori kan na hasarauti shi bon takawai kinano mu kaka te mali wosi gani député shirshi bore ambano kan oligarchie o noki furgana no diga shalam mali manuga wosi nirshi yadda ngai député taraga sharia kina vote kul ndati la su de bore ga ban me man sharia na gata ma han furko ga kaka diga bo ewa ninda goy rowe more da haykano more da wochi no ko baka jurkay ganda nam maya yoro hima kadam more da yer malize maya no har malize dios wo kam malize ge hima kate hay ginangati woda ke go mahar gi woni ga bori fahamandi wono politique bori kulga hima kate ngebi ni shati bori mazuru diga place na nuruiri in kanto il faut que président mo faham kanti ta kakanda na labo go girgwawo giridula ashin ka marshi hano ki gay be rembo karkay taza mali administration ma barki dal hande kidal administration shino gawa shino ashitumutu mawude barano so ndan koy gunnam préfet o ma baranga bureau sous préfet en kulgado gouverneur o dago nga bureau bori ka halima bari ga charbi mobtiri jamwara ça veut dire que politiko kanate shiburi amma ashinka barme parce que ashinga bonkono donc woka malize gi himakate le peuple no himakane nga mana yadda honzare ne warshe bamako mboro million taci barara nda million fo fatta zarora ina nge mana yadda haka nga te malira muti bori fatta gawa bori fatta tumutu bori fatta sikaso bori fatta kay bori fatta jirbi hinki hinza warga di haya ga barmi parce que alfacité munake kan woni ga mali fershi kanga ba mali mahasara ndidi kam peuple shiada gouvernement wa kanga ga ba mati ashinkati nge hunde ga huna bando c'est clair parce que mali fersaro na sari no ma harngi ngi ka préparer ayna harayne livrora ayne Nicolas Sarkozy ministre des affaires étrangères kan sigane Alain Juppé ay dinga archivera ne kanti de février 2012 nga haka ne da madira ngane atete sha masurgu bore no autonomie Elisabeth Guigou ngay député la présidente de la commission des lois Anima Noro Fershi Jean-Yves Le Drian ane noronda wena kange bore shinka huna charbanda wode tima labo fershi donc jina bore mbarnu France kanga ba labo mo fersa bangi population yi ci mo harashi donc na malien yi fataka bobo 1 million 2 millions de personnes fatta kwere wi kula kanange sheda ha kangati bore mo shi gore dange weri goni ga kakiwi ndina wote jirbi hin karga di changement ngati za France population hunde ga kaka bikanti matari ngasho woshe bori kanga fatiga France bori wuwi ga France drapeau ton wodin manti muradu parce que France izayan kabunero hano kina konnadi ntano kina kidadi na gawo dina tumbuti bama ko bori ma barane dari man ba for hano kina konnadi ki humburi makaka bama ko di ndin ka le tarte na sare shi na sare kambunero boro waranka kabu malira wodi bori mushi dirngawo irmanti gomni munayan gomni munakaw malimanti wodin nasare mane de zengra
war bambare man fitir wali malien e manti wodi donc imashi France drapeau wutu ni mashi France wo France dirigeant France jina bore goyo kaligo nga kashi buri sanda mali jina bore goyo kaligo nga kashi buri wodi no population nga hima ka fata man nga man yaddaga nda boro million fo fata ba mo kora tumbutu bori fata ga bori fata kidal bori fata meneka bori fata sikaso bori fata kay bori fata kuliko bori fata jirbi hinga charba na warga di changement ngati malira woni gaba maliyangi mali ima baymo kanti maliyangi mashi décourager aruyango malira mali wangariyanno mali empire kulkante l'empire du Ghana l'empire du Mali l'empire Songoy wangariyanno kate aru tari go malira surgu bore me gaba ya shalangise manti surgu bore kul bore kanga bange ma mali firshi fonda kaligo shiburi bore kangi bandenda gandiga bimi labo hasara nina labo hasara kaben agi mandi citron ki na kankami na haru kari ka ki furigati yada donc imu hun wodilla imaye katta la mali ngay labo no bor kulshin mali me kabise irma wafu kirmi laboti imashid balabu wani ga ngay utiliser ka mali hasara wita hay ga bayi har borishi bori manane ngay bo malengi mashi décourager za hon haya kiga baga ngati bora kunanka décourager so honda bori kulbine hun borki mana noru ina nalman ina humburandi ina promesse entaché bora kul goni ga iga kani hala bori kani binde kuli haka dirir bora gi himandire indépendance mana doa mo so wosi ga ba bori mashi bine mashi hun imaru tari dangi bonla ima goynda lakanda bori fatta kwerewera ba gorgo guri mashakar ba turi fitafu mashakar bori ma fatta ka boba de kanangi shedda ha kan gonaga te labor war man di Algérie handu dini nati ha kam population go bagi goni gate war man di Soudan population go kaga bagi goni gate wodi no mali ngi himakate ima kaga boro gura yanzi mako nungu kayriga ha nungu yanton wodi manti fondo bori ma fatta ka boba de woni ga ba ya har brush aywa merci beaucoup aywa fondo go okay ay ga ba ya war radio bori kulfu hansa kifo irgoyo kallirgo manti goy falano wargoyo kala wargo manti goy falano amma ngay taka kalligo nga kashindinda haykul farayano kalligo tabu kalligo irkom hakara irkom kat labora bani irkom malike nga taka jenaga wodi tanga modigo manti place wiriyanda place wirinda ministre wiyan ki gaari manti wodi lam balabo mu kujini donc bori magara chercher la boyze mu cerdi iti bora kari iti bora bibi iti surgu bora iti larab iti songe bora iti fulan iti bambara iti senufu bora kulma charji ilma tafu wodi labo go ha kujje woni baya har borish ndakoy merci beaucoup